अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल जाट और आप देख रहे हैं आई लव जेहलम सिटी। नाजरीन, जेहलम में आज गुजर यूथ फोरम तंजीम है जो उसकी अलग बर्दारी की तकरीब है। वैसे तो गुजर कौम का जैसे ही नाम जहन में आता है उसमें ज़मीन, ट्रैक्टर, दूध और मक्खन और गाय भैंस वगैरह जहन में आ रही है, लेकिन यहाँ पे इसके बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जेहलम भर की गुजर बरदरी इस तकरीब में शामिल है। उसके अलावा इनके जो मरकज़ी क़यादत है इस्लामाबाद, लाहौर और दूसरी जो अज़ला है वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। आए जानते हैं कि इस गुजर यूथ फोरम का मकासद क्या है, इसमें जेहलम में कौन कौन से फलाई काम किए या आगे कौन कौन से फलाई काम कर रहे हैं, गुजर यूथ फोरम में शामिल होने के लिए क्या SOPs को फॉलो करना पड़ेगा और गुजर कौम कितनी पुरानी है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, आए आपको मिलाते हैं जेहलम गुजर यूथ फोरम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये गुजर कौम का जब नाम जहन में आता है तो भैंसें, ज़मीनें, दूध और इस तरह की चीज़ें जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं तो ये सारा तस्वर एक जहन में आ जाता है। कोई खेती बाड़ी हो रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, तो ये गुजर यूथ फोरम क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आई लव जेहलम टीम को खुशामदीद कहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी तल्लक मीडिया से है, चाहे मेरा गुजर बरादरी से तल्लक है और आप आदल हमारे मोस्ट जूनियर में से हो। मुझे खुशी हो रही है कि आप आज आए हो हमारा ये प्रोग्राम करने के लिए। तो बात यह है कि जो आपने बात की है कि गुजर जो है कौम, उनका जब नाम आता है तो देखें, हम जट, राजपूत सारे ज़िम्मेदार हैं, भैंसे भी सारे रखते हैं, ठीक है जी। ये वैसे ही जो है ना कोई कंसेप्ट बन जाता है। हालांकि अगर देखें तो जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ दी, अंग्रेज़ के साथ जो मज़ामत हुई, उसमें गुजर कबाइल बड़े नुमायाँ थे और वो फ्रंट लाइन पे लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम जिस शख्सियत ने दिया उनका नाम भी चौधरी रहमत अली खान। वो भी गुजर थे? जी बिल्कुल, वो भी गुजर थे। उनकी कब्र जो है इंग्लैंड में आज तक जो है ना हुकूमत पाकिस्तान उनकी बॉडी पाकिस्तान नहीं ला सकी। कुछ वजूहात हैं, चाहे कुछ टेक्निकल वजूहात हैं। तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है ये है जेहलम गुजर यूथ फोरम जो है ज़िला जेहलम की। एक तो तकरीब हलबरदारी हो रही है, तो दूसरा ये कन्वेंशन है, काफ़ी सेमिनार का नाम दे सकते हैं। काफ़ी टाइम के बाद ये गेट टुगेदर हो रही है जी। इसके मकासद क्या है? एक तंजीम की शक्ल, जैसे इधर जेहलम में एक और तंजीम है मुगलिया तंजीम, उसी तरह ये गुजर यूथ फोरम है। देखें जी, ज़ाहिर है हर किसी को अपना कबीला जो है उससे मोहब्बत भी होती है और कोशिश करते हैं कि आपस में मेल जोल भी हो, रबत भी हो। तो ये गुजर यूथ फोरम का मतलब भी यही, मकसद भी यही था कि एक तो हमारा बरादरी की जो यूथ है इनका आपस में रब्ता कराया जाए, तो दूसरा बिलखसूस हमारे जो बानी हैं चौधरी अब्दुल हमीद, उन्होंने ये इस तंजीम का जब बुनियाद रखी तो उनके ख़ास तौर पे इस बात पे फोकस किया कि जो नौजवान हैं हमारे उनकी तालीम पे तवज्जो दी। नौजवान से मतलब ये नहीं है कि गुजर नौजवान है या गुजर जो है ना, बल्कि बिला तसब बिला तफरीक किसी भी कौम से तल्लक हो। तो बानी जो हमारे अब्दुल हमीद साहब, उन्होंने जिन जिन बच्चों को जो है ना उनकी माली मावनत की है, जिस तरीके से भी उनकी रहनुमाई की है, जब उन्हें पता चला है कि ये बच्चा जो है लायक है, पढ़ने के काबिल है, इस काबिल, लेकिन उसके पास माली वसाइल नहीं है, तो उन्होंने उसके माली वसाइल पूरे किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई आला ओहदों पे फैज़ हैं वो लोग जिनको सरपरस्ती चौधरी अब्दुल हमीद साहब ने की है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं यही मेरे बच्चे मेरी औलाद है। आज आपकी हलबरदारी है, आप चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो क्या क्या मकासद आपकी तंजीम के और ये गुजर बरादरी को फैसिलिटेट करना है या ओवरऑल पूरे जेहलम के लिए काम करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आपका शुक्रिया जिन्होंने इस मौका पर हमें टाइम दिया। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ गुजर यूथ फोरम, क्योंकि ये गुजरों के नाम पे ही बनी है, तो इसका मकसद गुजर कौम को एक इकट्ठा करना है तंजीम के नाम पर। इसमें बिल्कुल ये नहीं है कि जहाँ पे हमने कोई अच्छा अमल लेके आएंगे या अच्छा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, इसमें कोई मनफी नहीं होगा। जो भी इंसानियत के नाते से मुसलमान है, हम उसको बिल्कुल उसी तरह फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे जिस तरह हम गुजरों के बारे में इकट्ठी सोच रखने के मालक हैं। आपका ये गुजर यूथ फोरम है, ये पूरे पाकिस्तान से है या सिर्फ आपने जेहलम के लिए बना करके? ये हमारा पूरे पाकिस्तान का एक गुजर अपना यूथ फोरम पाकिस्तान के नाम से 2 तंजीमें हैं। हमारी जेहलम की अलहदा है और हमें बिल्कुल आज मरकज़ से हमारे मेहमान इस्लामाबाद से आ रहे हैं, बिल्कुल उनके अंडर ही हम काम करते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में हर ज़िले की तंजीम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेयरमैन यूथ फोरम जेहलम बन रहा हूँ। हमारे चेयरमैन साहब पाकिस्तान वाले मरकज़ से आ रहे हैं, चौधरी इफ्तिखार बरसा साहब। तो वोटिंग वगैरह होती है? जी नहीं, वोटिंग क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से ऐसे ही सिलेक्शन होती है कि जो भी इस अमल में आना चाहता है 2 साल के टेन्योर होता है,
وہ اپنے آپ کو وڈرا کرتا ہے اور نیکسٹ چیئرمین کے لیے ہم جیسے کابینہ بیٹھتی ہے 14 بندوں کی 15 بندوں کی مرکز کے ساتھ مشاورت کر کے ہم اس کو چیئرمین بناتے ہیں. یعنی آپ کے لیے بھی 14 لوگوں کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی جنہوں نے آپ کو چنا, اور آپ کے ساتھ بھی کوئی کینڈیڈیٹ آئے تھے؟ ہمارے ساتھ 12 بندوں کی کمیٹی ہے جس میں سینئر وائس چیئرمین ہے 2, اس کے ساتھ چیئرمین کے امیدوار آئے تھے, کوئی اور بھی آپ کے ساتھ؟ نہیں جی نہیں, کوئی نہیں تھے, بالکل کوئی نہیں تھے, یہ بالکل میں ہی تھا اور مجھے ہی نامینیٹ کیا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج آپ کی الفبرداری ہے, اس کے بعد سینئر وائس چیئرمین کا آپ کا عہدہ بن جائے گا, تو کیا مقاصد ہیں آپ کے, یہ یوتھ فورم کیا کام کرے گا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی. الحمدللہ یہ ہماری الفبرداری کی تقریب ہے. ادھر ہماری قوم کے جو سردار ہیں وہ آ رہے ہیں, تو یہ جب ٹیم بن جائے گی, یہ بیسیکلی ویلفیئر تنظیم ہے گجر فورم کے ساتھ ساتھ ایک ویلفیئر کام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. جس چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں, کوئی برادری میں ہوتے ہیں, کوئی ویلفیئر کے ہوتے ہیں, کسی کا کوئی کام آ جاتا ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہے, تو اس کے لیے یہ تنظیم سازی بھی ضروری ہوتی ہے, اور تنظیم اس کے لیے جب وہ کام کرتی ہے, پلس ہماری جو گجر قبیلہ ہے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس تنظیم کا مقاصد گجر خاندان کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا یا ان کی فلاح کرنا؟ جی بالکل, ہر بندے کو اپنی قوم جو ہے وہ پیاری ہوتی ہے, تو الحمدللہ یہ گجر قوم جو ہے بڑی پرانی قوم ہے, اور پورے پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں پائی جاتی ہے. تو اس کو فعال کرنے کے لیے, اس کو گیدر کرنے کے لیے, اس قسم کی اکٹھ کرنے کے لیے, اور گجر قبیلے کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ تنظیم جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اب چیئرمین ہے جہلم گجر یوتھ کے, تو اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوئے ہیں جہلم شہر؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تنظیم ہے گجر یوتھ فورم, جو آپ نے فائدوں کی بات کی ہے, اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جو ہماری گجر رابطہ یا گجروں کے ساتھ بیچ میں اپنا انٹریکشن ہے, سب سے پہلے تو اس میں مطلب یہ بڑی مفید تنظیم ہے. رابطے بحال ہو گئے ہیں برادری پوری میں, ہو رہے ہیں, اور یہ رابطے بحال کرنے کے لیے آپس میں اخلاق, محبت اور اس کا سارا مطلب اس کے اندر. گجر یوتھ فورم میں جو ہے یہ گجر برادری کو پروموٹ کرنے کے لیے, یا اس میں دوسری برادریوں کی بھی پروموشن دیکھیں جی, برادری تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی برادری سے پیار ہوتا ہے. وہ پنجابی وچ کہندے نا کاواں نوں ہی اپنی برادری پیاری ہوندی ہے, تو ظاہری بات ہے اس میں گجر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. گجر تو ایک مطلب ویسے برانڈ ہے. چلیں یہ تو ہم آپ کی اس بات سے اتفاق کر گئے, لیکن مقصد اس کے مقاصد کیا ہیں کہ ایک یوتھ فورم بنا ہے کہ آج بہت سارے میں بزرگ دیکھ رہا ہوں سفید کپڑوں میں, انہوں نے پگڑیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں جی, مقصد تو میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن یہ ابھی کا نہیں ہے. یہ 1980 سے 1980 سے یہ سلسلہ شروع ہے. گجروں کی مختلف تنظیمیں ہیں, انجمن گجر ہیں, گجر یوتھ فورم ہے, گجر انٹرنیشنل فورم ہے. ان کا مقصد اپنی برادری اور ویلفیئر کا جو کام ہے نا, وہ تو ہر ایک کے لیے ہے, لیکن اپنی برادری کی ایجوکیشن کے لیے, ٹھیک ہے, اپنی برادری کی فلاح کے لیے, اور اپنی جتنی بھی مطلب گجروں کا آپس میں انٹریکشن ہے آل اوور دی پاکستان, اس کے لیے یہ تنظیم جو ان سے بڑی فائدہ مند ہے. چند سوال گجر برادری کے متعلق آپ سے. پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کون سے گجر ہیں؟ جی میں الحمدللہ پسوال گجر ہوں, کالا گجران سے میرا تعلق ہے. اول گجر کون سے ہوتے ہیں؟ سارے اول ہیں جی. ساول ایک محاورہ تن مبارک کی جاتی ہے, اول گجر گورسی, اور دوسرے پہ وہ کوئی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جی, اول گجر ہمارا ہے گورسی ہے, دوم کسان ہے, تو اسی طرح مطلب ڈپینڈ کرتا ہے. اب میں کچھ مطلب زیادہ نہیں بولنا چاہتا. چلیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ یہ گجر قوم کی تاریخ کتنی پرانی ہے, کس وقت جو پہلے گجر تھے وہ تھے؟ یہ آریہ کے دور سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور آرینز ٹھیک ہے, اس وقت سے یہ گجر, اور یہ بہت زیادہ قدیمی مطلب ہے, اسلام سے پہلے کا مطلب 1400 سال پہلے سے, 1400 سال پہلے سے بھی تھے, لیکن اس کو جو ریفائنڈ شکل دی گئی ہے وہ تو ہمارے مطلب جنہوں نے گجروں کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے چودھری عبد المالک صاحب, انہوں نے مطلب اس کے اوپر ریسرچ کی, اور اس کے بعد یہ گجر مطلب جو ہے اس کو زیادہ پرومیننٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سے گجر ہیں آپ؟ میں الحمدللہ گجر گورسی ہوں. یہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ اول گجر گورسی, یہ درست ہے؟ ظاہر ہے یہ بہت پرانا چل رہا ہے, آج کا نہیں ہے. آپ اسے مانتے ہیں؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے ظاہر ہے برادری میں ہم سب ایک ہی ہیں, لیکن چلو یہ اپنے جو بڑے ہیں انہوں نے یہ ٹرینڈ چلا دیا کہ گجر گورسی جو یہ اول گجر گورسی
चलें जी, खैर जो भी है, ये बताएं आज कौन से मेहमान शख्सियत आपकी आ रही हैं बरादरी से? हमारे आज मरकज़ी चेयरमैन चौधरी इफ्तिखार बरसा हैं, उसके बाद हमारे जो तंजीमी अमूर के चेयरमैन चौधरी सेल मेहदी हैं, उसके अलावा तारक चौधरी हैं, उसके अलावा रावलपिंडी की जो यूथ फोरम की सारी कबीना वो आ रहे हैं, उनके साथ सारे मेहमान अभी पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के कितने ज़िला में ये गुजर यूथ फोरम बना हुआ है? ये तकरीबन पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, कहीं अपडेट हो जाता है, कहीं अपडेट करने में थोड़ी बहुत ज़ाहिर है कमी बेशी हो जाती है। सारे ज़िला के गुजर जो यूथ फोरम से आपका रब्ता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुजर राही में तकरीबन सबसे रब्ता होता रहता है। आपको आज तक इससे पहले कोई ओहदा मिला है इस यूथ फोरम में या अभी तक नहीं मिला? नहीं, मेरे पास ज़ाहिर है कि ओहदे की बात तो नहीं है, मैं ज़ाहिर है कि एक बरादरी खुद एक तंजीम होती है, तो रही बात इस काम में कोशिश की है कि जहाँ तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए, ये काम है। चलें, बहुत शुक्रिया।